नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते चेहरे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम चतराली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चतराल के मारूफ मजहबी व सियासी शख्सियत जनाब कारी जमाल अब्दुल नासिर साहब, सीनियर नायब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम ज़िले चतराल। सबसे पहले कारी साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इब्राहिम चतराली साहब, मैं भी आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ मुझसे कुछ इंटरव्यू लेने के लिए तशरीफ़ लाए, और मैं आपके इस चैनल का, अन्नुजूम चैनल का भी मशकूर हूँ। कारी साहब, आप चतराल के मसाइल से आप वाकिफ़ हैं। हम देखते हैं कि आप बड़े फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं चतराल के मसाइल के हवाले से। इस वक्त चतराल में सबसे बड़ा मसला क्या है? अगर मैं ये कहूँगा तो बजा होगा कि चतराल में कोई एक मसला या दो या तीन मसाइल नहीं हैं। अगर इस पूरी दुनिया में अगर आपको नज़र आ जाए तो इसी चतराल को हम मसाइलिस्तान ही कह सकते हैं। इतने बहुत ज़्यादा मसाइल यहाँ हैं कि हम इसको मसाइलिस्तान ही कह सकते हैं। एक दो का हम क्या ज़िक्र करें। तो फिर भी हम यही कहेंगे कि जो मौसलात का जो निज़ाम है सड़कों का, ये बिल्कुल न होने के बराबर है। और यहाँ जो सड़कें हैं, मेन जो शाहराह टाइप NHA की जो ज़िम्मेदारी में आते हैं, उनके जो जुरिस्डिक्शन में है, वो भी ख़राब हैं। आपने देखा होगा कि तरकोल जगह जगह में फटे हुए हैं, और सवारियों को, गाड़ी वालों को, सबको, बीमारों को, सबके लिए एक दर्द-सर है। और साबिक़ा 3 सालों से हमने सुना तो है कि मरम्मत के लिए भी पैसे निकलते हैं और मरम्मत नहीं की जाती। तो इसका मतलब अल्फाज़ दीगर ये है कि मरम्मत के नाम पे फ़ंडों में भी खुर्द-बुर्द की जाती है। तो जब मौसलात का निज़ाम दुरुस्त हो, रास्ते ठीक हों, तो लोगों के कई मसाइल हल होते हैं, और पहुंचने में, जाने में, आने में लोगों को मुश्किलात नहीं होंगे। बर वक्त सामान भी पहुंचा सकते हैं, लोग भी पहुंच सकते हैं। और ये सबसे अहम बुनियादी मसला है। तो उसके बाद हमारे और जो मसाइल हैं हेल्थ के शुबे में हैं। डॉक्टरों की इंतहाई कमी है, डॉक्टर नहीं हैं। और डॉक्टरों के लिए हमने पूरे पाकिस्तान लेवल तक जाकर हमने एहतिजाज भी की, एहतिजाज रिकॉर्ड कराए। तो कुछ डॉक्टर साहिबान आए थे, और आने के बावजूद भी ये मैंने सुना है कि अभी कि वो यहाँ ड्यूटी नहीं देते हैं, और आर्डर लेने के बावजूद इल्ला माशाल्लाह बाज़ ऐसे डॉक्टर साहिबान हैं कि शायद उनमें कोई निसफ़ ड्यूटी दे रहे हैं, और बाकी मेरे ख़्याल में कोई ड्यूटी भी नहीं दे रहे हैं। कारी साहब, आप, हम जब भी देखते हैं आप एहतजाज कर रहे होते हैं मुलाजिमीन की तनख्वाहों के हवाले से, आप डॉक्टरों के हवाले से एहतजाज करते हैं। हालांकि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास MNA भी आपका अपना है, आपको MPA भी आपका अपना है। ये सब होने के बावजूद, आपके पास MNA MPA होने के बावजूद आप फिर भी एहतजाज क्यों कर रहे हैं? मोहतरम, मेरा ताल्लुक़ जिस जमात के साथ है जी, वो उलमाए हक़ की जमात है, जमीयतुल उलमाए इस्लाम, उलमाए हक़ की जमात है। और हमें ये हिदायत अल्लाह की तरफ से है कि व ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। हम नेकी के कामों में एक दूसरे के साथ का हाथ बटाते हैं, और बुराई के जो काम आते हैं मना करने की कोशिश करते हैं। ये इस दीन इस्लाम की तरफ से हमें हिदायत है। और फिर ये मखलूक की खिदमत जो है, ये भी जमीयत उलमा इस्लाम के मोटो में शामिल है। तो हम मखलूक की खिदमत के लिए हम MNA को नहीं देखते हैं कि MNA मेरी जमात का है या MPA मेरी जमात का है। हम सिर्फ़ इस बात को देखते हैं कि ये, हम इस बात को देखते हैं कि हक़ पे हम हैं कि नहीं। तो मैं एक जमीयत उलमा इस्लाम का मैं ख़ुद को अब अदना ही कारकुन कहूँगा, और ज़िले में एक ज़िम्मेदारी भी मेरे साथ है। हम आवाम की जो ख्वाहिशात हैं, उनके उमंगों के मुताबिक हम ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीक़े से हमारे ये मामलात दुरुस्त हों, हुकूमत तक पैगाम पहुँच जाए। अगर MPA साहब की कुछ सुस्ती या कोताही हो, या MPA साहब की कोताही हो, तो ठीक है ना, हम कारकुन यहाँ मौजूद हैं, अपना पैगाम हुक्काम बला तक हम पहुँचाएँगे।
اور اگر آپ یہ دیکھیں جو میں جدوجہد کر رہا ہوں، سڑکوں پہ دھوپ میں پھر رہا ہوں یا کسی اسپتال میں جا کے احتجاج کر رہا ہوں، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم جمعیت علماء اسلام جو ہے یہ عوام کے مسائل سے آگاہ ہے، عوام کے مسائل دوسروں تک پہنچانے کی یہ ان میں صلاحیت ہے۔ ادنا سے ادنا کارکن میں جمعیت کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنا پیغام اور اپنے مسائل اجاگر کرنے کی ان میں اہلیت ہے، ان میں قابلیت ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ایم این اے کام کرے گا، ایم پی اے کام کرے گا، تو یقینی بات ہے کہ آج کل تو ہماری حکومت نہیں، ہم حزب اختلاف میں ہے، ایم این اے بھی حزب اختلاف میں ہے، ایم پی اے بھی حزب اختلاف میں ہے، تو کیا ہم دیکھتے رہیں کہ ان سے مطالبہ نہ کریں؟ تو پھر مرکز میں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ کیوں نہیں کرتے ہیں کام؟ وہ صرف ہمیں یہی کہتے ہیں کہ بھائی ایم این اے آپ کا، ایم پی اے میں کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ آپ کا، وزیر اعظم آپ کا، آپ کیوں نہیں کرتے ہیں کام؟ تو ہم اس وجہ سے ان کو تھوڑا جگانے کے لیے ہم یہی کہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، کوئی پوچھ سکتے ہیں، ہم سے سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی ایم این اے آپ کا، ایم این اے وہ ایم پی اے آپ کا، آپ پھر سڑکوں پہ کیوں آتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ میرے ایم پی اے کو کیا فنڈ دیا ہے آپ نے، صوبے نے کیا دیا ہے، ایم این اے کو کیا دیا ہے؟ تو جب وہ فنڈ دیں گے، ابھی ٹینڈر بھی ہو چکا ہے بعض کاموں کا، تو پھر ہم گلہ مندی ضرور کریں گے اور حکومت سے کہ بھئی ایک طرف آپ ہمارے ایم پی اے اور ہمارے ایم این اے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور پھر دوسری طرف عوام مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہم یہ پیغام پہنچا دیں گے۔ ہمارا قائد کی طرف سے بھی یہی ہدایت ہے کہ بس آپ حق بات پہنچاتے رہیں اور صدا بلند کرتے رہیں عوام کے لیے، سب سے پہلے دین اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، عوام کے لیے آواز حق بس اٹھاتے رہیں، تو ہم یہ آواز حق اٹھاتے رہیں گے۔ قاری صاحب، اس وقت ایم این ایم پی اے سے عوام اتنی مطمئن نہیں جتنی ہونی چاہیے، 2 سال گزر گئے، اب مزید کم وقت رہ گیا، کیا ان بقیہ عرصے میں ایم این ایم پی اے اپنے عوام کو اطمینان دلا سکتی ہے یا نہیں؟ میں یہی کہوں گا کہ ہم نے عوام کے ساتھ یہ کچھ وعدہ واحد ہرگز نہیں کیے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے لیے روڈ بنائیں گے اور ہم آپ کے لیے بجلی کا جو نظام ہے ٹھیک کریں گے، یا ہم آپ کے لیے روزگار فراہم کریں گے۔ یہ اور لوگ ہیں جن کی بات آپ کرتے ہیں، یہ اور لوگ ہیں جو وعدہ کرتے ہیں، روٹی کپڑے مکان کا وعدہ کرتے ہیں یا نئے پاکستان کا وعدہ کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اپنے موٹو کے مطابق قوم کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ جمعیت اگر حکومت میں آ جائے، اگر جمعیت کو حکومت ملے، تو ہم آپ کے شاعر اسلام اور ہمارے دینی جو شاعر اسلام اور ہمارے جو مقدس ادارے ہیں اور ہمارے دینی مدارس ہیں، ہمارے مساجد ہیں، اور خاص کر ہمارے قائد جمعیت آئین میں جو اسلامی دفعات ہیں ان کی دفاع کے لیے ہم نے قوم سے ووٹ مانگا ہے۔ جی، میں جس جگہ میں ووٹ کے لیے گیا ہوں، جس مسجد میں گیا ہوں، میں نے وہاں سے کہا ہے کہ لوگوں سے یہی کہا ہے کہ کوئی مولانا صاحب آپ کے جو ووٹ ہے لے کر وہاں اسمبلی میں جا کے شراب تو نہیں پیے گا، اور کوئی حرام کام نہیں کرے گا، کوئی بدکاری نہیں کرے گا، اس میں ہم تو کامیاب ہیں۔